भाई सरोज से कुसई महापुर बेला तुमे गुडी ने सब जमा ही थबो मो जल्दी किना पले आउ छ बेला देख तो एतकी बेल हला तार देखा नहीं एई कथा करे गो मोय परे खेता लोटा खिचो थलो भाई काम धाम छाड़ी रही छे ओ हेलो मामू हां बन्या हे गुसई गुडा चलन पुर छे का हो आमे कहा के गां सारा लोग आबरी हे टाकी छो और हे लोग टाकी को नहीं बरते बोलिलो मामू की तो गां गुडे मेंबर हिचु हां बन्या खड़े लोग हिचु तू के कहबो तो काम कोन छरा मामू ई गुसई के में चेंज करबार के पड़बा हो नहीं ताके के विचार करना बन्या आई विचार नहीं करना बोले गरीब लोग तार पे तुझे केंदा करे करबा मैंने किसी तो व्यवस्था करवा योजना से हमका पूछो रो आले न गुसई पूरा आले न रो आओ तुम हाँ सर्वारिष्ट शांतिरस्तु शुभ मंगल करो सर्वारिष्ट शांतिरस्तु गुसई जो हां सर्वारिष्ट शांतिरस्तु बड़ा विलंब कला गुसई कहाँ करमा मैं मोरा गया मुई भी कुटुम चल दिया लोग है जने आले सकाल सकाल आ ताकर बिहार लागी पानी भरी के सुजे में गुसई महापुर बेले 8:30 के अटकी गली ना हमें सकाल बारी थी न जहाँ तो हला गुसई महाप्रभु केन तिथि बारे में खाना देखुन तिगे ओहो ना खाई बावन देखबार दिगे ठीक है मैं देखी तू जब बाहर करू जब पानी भरी शुक्ल पक्षर जेनटा उज्जवल पक्ष तार पंचमी तिथि सेदिन रविवार पड़ुचे 23 तारीख भी अधा लोग पक्ष भी जानसन अधा लोग नहीं जापारे तारीख हिसाब से भी जानसन तो 23 तारीख पड़ुचे तो 9 बजे 35 मिनिट दिन बेलियार कथा कहूँ
9:35 और 9:50 ई भितरे आमे हम देवा देवी के माँ लगामा और आमे मध्य हरस मने आमे माँ के खेमा और समस्त को ई कथा के कहि देबे। ओए गो भाई सरो उसे महाप्रभु कहि गले जे 5 घड़ी थी हरस माने सबे जाकर नया खाना दे एले तुई कह दबो भाई हरस बाबार काम माने আছে এই কথা বলে এটি তো লকডাউন থি পয়সা কেন পায় মাবু না বো পয়সা গোলা ওই হাটা তো কোনে দিতে পারবো জমিদার বাড়ি তুই তো হাজার মুখিয়া লোক তুই কহলে হেটা আমার কাঁটা না বো তুই কোসনা করিছি হ্যাঁ ওই বেশ এন্তা হেবা বলে ভাই কিছি গুটে হেবা বস এলে হরস কাম মানে আছে না বুঝতে পয়সা গোলা তুমি জমিদার কে পৌঁছব সব কথা জিনিস রে ফাইনাল লেতে পারবেনি এতে কেতে তোমার কথা তো শুনে দেব চলো জমিদার না এন্তা কথা চলো দিনে চলো 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 বাবা সুরভি এ সুরভি সুরভি কাহি গলা যে পাইন টিকে দিই সেটা অতি সুখী গলা এ সুরভি পাইন টিকে আনতে রে काहे लागो ये मां काहे देखिलो हताश हे बसलो जे दिनियो पानियो जान कहमी रे ये सब जानू छे बसी थिर के नून नहीं न ये करबा आहा जेमी बोले जीवन नहीं ये लॉकडाउन करी देबा जहा गुसे महाप्रभु तो कही देले एबार रविवार दिन 23 तारीख दिन हरस मना नुआ खाबो बोली कहार मने हरस दिन नुआ खाबी कह तो का करबा नुआ खामा हेले हेले आर काना गो जनता खाएसा हेंता खाए मां छोटू 9 बजे नहीं हेले नहीं साग भात करी हेले तो खाए मां सुनो तो गो नुआ खाई पता जेन के थाऊ 4 दिनों लाई तो घरे तेल नून नहीं न बेग दउ छ आनी जो जो दुकान के आपना के 8 किलो जिमी जिमी नहीं जिमी केनता करी जिमी दे तो दे तोन के पैसा पत्र सिखा दे ए मां मैं यार काहे पाएमी गो जहां तो खुला कानून ना को सब तुमको थोड़े देने जिमी नहीं जिमी केनता करी जाऊ छा कहीं कलाकार बन जा कहीं है रामे मामू तमन के आनी चौल दाल करी किसी हाट बाट देइथिले नहीं थी बोलू थी मामू है वो देइथिले नहीं थी तुझे तते मोर दुकान सामान नेबाटा तो अलगा अछि तते माछी सत्या नहीं मिले ना हे कथा नहीं जे नहीं लॉकडाउन भीतरे नहीं गलु 2 मास रो आज देमी काल देमी बोललो ऐसा मेकअप करमा मामू बोली बोले
আর আমি তোতে কেতে চলামি যে তুই মনু নেবু এন্তা মেকअप করি মেকअप করমে মামু করমে মেকअप হ্যাঁ এন্তা করি করি তো মতে এইটা সব ঠকি নেউছু ই থরক দেইথ হো মামু নাই রে বুয়া মুই দেই নি পারে তুই কেনতা করবু দে দেমি মামু দেমি 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 বেলা হেবা কামু কেবে দেবু যে কহ খাইছে যদি বলে মামু নিহাতি দেমি কিন্তু ই থরক মতে মেকअप করিথ মামু থরক মতে মেকअप করিথ ই লকডাউন থি মোর জীবন জীবিকা ভাষা বদলতি ভাসি যাইছে মামু মুই হেলা কেতে দেমি গা বাবু তোতে দেই দেই করি তো মুই ঠকি গনি না থরে দেইথ মামু মাঝি সাড়ে চিল জলালানো যদি মুই রাসন নেই নেমি মোর ইজ্জত মহৎ সব প্যান ফুটকা বাগি ফাটি ଯିବା বাবু ফাটি ଯିବା नहीं 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 है जा जा पला पला आई लोग हैं वो हम लोग हैं চিন্তা নি কর চিন্তা নি কর বেগ ভর্তি হইকি আসবা আবা আসবা আসবা का करबे रे तू अभी का करबे एड़े कोन कलाकार हितरी जे कला के आकार दउथला ताहा के लोग कहते कलाकार हेला से ही कलाकार के लोग छी छकार करछन जाही बोले छी छकार कोले কিন্তু চিন্তা নেই কর তুই কাগরি কামুছো আরে মুই তো নেই কানবা তুই কাগরি কামুছো ए मात्र में चिंता करती লাইকা বলছিবে জমিদার ঘর কে যাবে জমিদার ঘর কে যাবে জমিদার ঘর কে যাবে চিন্তা নেই কর আরে মুই কাকে মানে কামুছো তুই কামুছো মুই নাই কানবা মুই নাই কানবা রে মুই নাই কানবা মুই নাই কারে গে কারে এটা বাবা এটা মোটা নেই টমেটো আরে মাইটা আরে কারে যা পড়ে দেখু দিছ এটা তুমি বুঝি নাই পারো নটকর আরে দেখলো মোর সাথে একর জমিন আছে 3টা কোঠা আছে 4টা বন আছে 5টা প্রজেক্ট আছে তথাপি মুই এনকা পাঁচটা গোটে মোর দেখি নেই হাসল যেটা কি আজ মোর ঠিক হাসল করছে মোর ঠিক হাসি মোর ছাতিকে ঘুরে দিয়েছে মুন্সি আগে আগে নমস্কার ଏ ନଟକର ଆଜ୍ଞା ଆସ 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 ଆଚ୍ଛା ନଟକର ବାବୁ ଆଜ୍ଞା କାଲି ଯେନ୍ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ହିସାବ କିତାବ କଲ କାଇଁ ଏଟା ଆରୁ ଏ ନଟବର ବାକି ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା କାଲି ରାତି 2 ବଜେ ତକ ଚେତି କରି ସବୁ ହିସାବ ପାତି କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛେ ଆପଣ କବେ ମୁଇଁ ପେନ୍
हिसाब पाती क्लियर नहीं करबी मोर चाकरीटा रहबा आज्ञा और किना उड़ी जेबा अच्छा ठीक अच्छे आज्ञा आना खाता पत्र देखमा काना हिसाब आज्ञा। गणेश पूजा फिर वर्षे पूरी आला ना आज तक किसी हिसाब नहीं ना दियो जल्दी दियो आज्ञा सब तो ठीक अच्छे जे आज्ञा ठीक अधिका पैसा पत्र रही गलानो जे हो ई लॉकडाउन शटडाउन लगे आज्ञा लोकर हाथे पैसा पतर नहीं न जेबे गले से बोलते आज देमी काल देमी हेले सबको नहीं पहुंचुते आज्ञा हेटा नहीं चले गो मास्ता आज्ञा तुम टिके तागिद करो लोग मान के तागिद करूते आज्ञा हेले थिले तो आसे हेले देबे थिले तो नहीं चले सेटा व्यापार बुड़ी जीवा हो तुम टिके जेगिरी कहो से मान के गणेश पूजा तक से दे देबार कथा आज्ञा और तुम्हें तो जानी छो आज्ञा मुई सफा लोग है हिसाब किताब सफा सुथरा रहबार कथा आज्ञा हिसाब सफा देले सब सफा आज्ञा टिके तागिद करो जो ये गणेश पूजा तो सब दे देन बोलछन आज्ञा हाँ ठीक अच्छे टिके लागबो समस्त को कहबो हो तुम बस आज्ञा और सुन आज्ञा एथर गाँव पिला मान के समस्त को कहीदेव आज्ञा ये लॉकडाउन शटडाउन लगी आज्ञा ये वर्ष पहला पर्व गणेश पूजा आज्ञा करवार लगे पिला टे धीमे जाऊन आज्ञा ताकर मेली बांधुचन मुझे देखवा के पाऊँ आज्ञा पैसा पत्र अभाव लगी से माने धूमधाम रे पूजा कर आज्ञा जेड़े जेड़े बड़ गणेश मूर्ति में आनले भी से माने आनु आज्ञा आराम से करू आज्ञा और जहाँ खर्चा बार्चा हेबा आज्ञा ये जमींदार बुढ़ा दे देबा आज्ञा कहीदेव समस्त आज्ञा ठीक अच्छे आज्ञा तो बहुत दिन है गाँव सार कंक्रीट कामटा कली हेल्ले आज तक तार बिल नहीं हो पार्बा 2 मास हेलान वीडियो थाने फाइल लगी देखुन तार व्यवस्था टी करूँ के हो पार्बा जी कंक्रीट काम आज्ञा आगे ना शुण काली मत मन पड़े आज्ञा वीडियो मुझे फोन कर आज्ञा कहमा करमा ठीक है मोर पाके जब आसी जना को निहाती बिलटा जल्दी कर दे ठीक है ठीक है ठीक आज्ञा नमस्कार आज्ञा हाँ नमस्कार आज्ञा आसलो मोर आबार उद्देश्य आज्ञा है कि मोर जमी बाड़ी आज्ञा मोर केबा सजा नहीं आज्ञा अच्छा। संजयपुरा सब गाँ जमी साजन आज्ञा अच्छा मते एते अहंकार जे मते के भी सा मोर सब खेती करछन आज्ञा वही पंचायत बड़ा लैंड डेवलपमेंट गरीब गए हम पत्रा पत्री मारी छे लैंड डेवलपमेंट रो काम पाए वाला पावा कथा है मते एते अहंकार के दवा सरपंच ने वार्ड में बन्ने घर में बन्ने के नहीं आज्ञा मना क्या ना कि मोर गोवर्धन चौहान आज्ञा लेखा तो लेखा मोर ना गोवर्धन चौहान अच्छा बापा ना के को बाबन नव प्रधान आज्ञा हाँ हाँ যেতে পার আগে এই মুই দেহরি গুনালো মুই বেল বললা গুনা হয়ে গেছে মদি পতা ফিসলি যে দেলা আর মোর উল্টা বেল বললা মোর কাম চালিছে না করে খাই দুই পয়সা নি পাইলে করে খাই ओए हो यारी तुम दुई पैसा कमोछ सब मत पी दो जबरे আমরা যে মতে কে দেলা
ଦେଲା ବେଲେ ନି ହୋ ଏଇସନ ମଦ ପିଆ ଟିକେ ବନ୍ଦ କର ହଁ হ্যাঁ ହଁ। ଦି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କର ହଁ ନୂଆ ଖାଇବ ହଁ আর ফির भी অসুবিধা ହେଲା বেলে ହଁ ଦି ପଇସା মোর ঠানকে আসব ହଁ মুই তমকু দেবি আমার মুনিম বাবু দেবে ହେଲା ঠিক আছে তো ହଁ ଦେଲେ ମୁଁ କହିଦେମି ହେଲା ଠିକ ଗୋଟେ ଅଛି। କଥା ଡେଲି ମଦ ପିଇବା ଟିକେ ବନ୍ଦ କର মদ পিয়া বন্ধ করবি ହଁ ବନ୍ଦ କର বন্ধ করবি আর নেই চলে না রেতে କୁଟୁମ୍ବକୁ ଟିକେ ଦେଖ ହଉ ହଁ, ହଁ, ହଉ ହଁ। ବସ ବସ ତୁମେ ତ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଉ ତ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ହେଇଗଲା ହୁଁ ହୁଁ ଆରୁ କାଣା ଉପାୟ କରମୁ ଘରେ কিছু নিন খাইবার পিইবারটা কেতা নূয়া খাইমু তোমার সামনে গেছু মহাপুরু তুমি 20-400 টাকা দেলে নূয়াটে হেলে খাইমু বলে আশা করছু মদ পান ନେଇ ଦିଅ ତ মদ নি মহাপুরু মদ পিয়া ছাড়ি দেলু ହଉ ସବୁ ଥର বুঝি আজ্ঞা হ্যাঁ হেন্তা সব যে দেউছ হেন্তা 2-400 দেলে আমি পুরা আরাম সে ହଁ ଠିକ ଅଛି କର୍ମା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର୍ମା କଣା ବାବୁ ତମର ବି ସେନ୍ତା କିଆ ହଁ କହ ଦରବାର ନେନ ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର 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 ନୂଆଖାଇ ତିହାରଟେ ହଉଛେ ହଁ ନୂଆଖାଇ ବାସି ଦିନେ ଚଲବା କେନି ମେଲଛା ମାଂସ ନେଲସା ମାଛ ଚଲବା ହଏ ଆଜ୍ଞା କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ନି ଚଲେ କୁକୁଡ଼ା ତ ମିଲବାର ନେଇ ଆଇଛନ୍ ସବୁ ବଏଲର ଚଲିଛି এটা করবো পিলে এটা তো পরম্পরা চালিছে মই তো সে আজ বিষ কিছু খায়নি তাঙ্কের মনা করমা দেব বলে টমাট ବି 5000 ମେଲଛା ମୁଛି ପୁଟେ ଆନି କରି ଆମେ গাঁ হতে ଗାଁ ବାଲି ଖାଇଛୁ ଏତିକି ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ହଉ দেখমা ব্যবস্থা করমা পহলা তো না নটা বড় ଆଜ୍ଞା तुमके टंका हजारे हजारे पहला दे देबो खाली हैं पहला तुम अथवा हजारे करबो हजारे हजारे दे देबो हजारे हजारे হ্যাঁ 4000 हो हो नोट बड़ ଆଜ୍ଞା तुम काहे ना कंजूस है सब मुई कहू जा मोर पांडु तुम दे ଆଜ୍ଞା हजारे हजारे देखि दे देबो काहे दे दिया तो ଆଜ୍ଞା आता नोट करो से बाबूटा लैंड डेवलपमेंट काम करो ना ना लगलो तो ହଁ ଆଜ୍ଞା काले के शोध कर दो वीडियो तो मैं फोन करूँ है ना और ठीक है जी मन दियो জোহার হুজুর कहीं আসলে এটা আর কেন কে আমি মনে মাইয়া জমিদার আইয়া নিকে আইলি ओ कलाकार আইয়া कहीं हेलो कना को कहीं हेला कांदू छ तमे नहीं कांदबार आइया कोठा कर कहे कंसी आइया नहीं काले कहे ओए हसू छे आइया मुई नहीं कांदबार आइया जय संदा हसो ओए आइया नहीं कांदबार आइया अरे काण है आगे नहीं को कोहमे आइया एते गुरबनी भितरे गुहेर कथा गुरे हे जई के नहीं कोमे बोला काहे कोहमे आइया यस कहो तुम दिना चारे गोले नुआखाई तिहार बस हजूर बस बस बसु छे आइया दिना चारे गोले नुआखाई तिहार खरे काजी टमाटे नहीं नो महजी मोर कान के नाक के जहा थिला सबू खुली कर गहना कर देलु रोड़ा मामू दुकान के गली जे राशन टिके दबा लेकिन मना कर देला का करमे हजूर का करमे रणा बाबू हमर गां रणा बाबू आइया अच्छा किंतु आइया मोर घरे किछ नहीं आइया किछ नहीं काहे हेला कांदू छ तमे नहीं कांदबार आइया कलाकार के भाई नहीं कांदे आइया कलाकार लोग के हंसी कर हंसी आइया मैं हंसू छे आइया अरे बाबू तमे जमीदार पाक के आई छ माने तुम सब समस्या समाधान है हब आइया नहीं कम हे आशा नहीं करी आई छे आज आइया और मान महत्ति के मैं गहना दे आई छे आज और मान महत्ति के मैं गहना दे मान मोह এটা মোর মান বহুত হজুর আর আছে হজুর আর আছে হজুর আর আছে এটা মোর মান বহুত হজুর এটা মোর মান বহুত মোর মান বহুত কে রখুন হজুর আর মোর নুয়া খাই তিহার গুটে বছরটা করে তিহার গুটে চলে দন হজুর तुम पढ़ते रे बाबू तुम पढ़ कर्मा कर्मा আইয়া দেখুন হজুর खेड़े खेड़े मचान के जेकरी कलाकार लोग के दुखे थे कि हसौतला আজি कलाकार महे आखे को कह बाहरी छे किंतु केन में कांदू छे कलाकार के भाई नहीं कांदे ए बाबू तो मना करने नहीं को नहीं मैं तोरी संपत्ति देखि बहुत खुशी है गने बोइलो हजूर মই এতকি পর জমিদার তে হেই গলি हजूर
एते जमी बाड़ी थईगिरी हजूर मुई केरे भी एंता पार्चा खड़े नहीं पे पानी हजूर आज मोर झी राशि भी तोर भले एंता पार्चा टे एंता कप पे धर के आला हाँ हजूर मुई बहुत खुशी ही गन हाँ हजूर हाँ हजूर और मुई जमीदार हेले भी हाँ मुई ई जिनिस प्रति मोर बहुत अच्छी हमारी ननी आज पहला मोर झी राशि भी आज प्राइज पाया ये पुरस्कार मने आज पेट पूरे देसे हजूर सब काम क्या करे बाबू हजूर मुई बहुत खुशी तोर हजूर एंता कलाकार मन के आजिकल दुनिया थी हाँ कि अवहेला करा होची असम्मान करा होची हजूर এটা মই নিৰা কৰিছো हजूर যা তোর সবু সুবিধা মই করি মোর পাতে তুই আবু हजूर তুই আছিস তুই কহ তোর কাଣା দরকার मोर किछि नहीं हजूर इ मोर मान महत के टिके रखि थोला हजूर आ मते टंका केतला देले माथे हाथे चले देमी हजूर एत्यो लोग कहउछन हजूर ये लॉकडाउन में नहीं छे दूसरा के लॉकडाउन खोलवा बोलुछन दूसरा जाता तो फिरते फिरते हजूर मैं इ सब मोर मान सम्मान नहीं छी हजूर एजेंटो का हेछवा हिसाब किताब करले मुई देख देमी হইব हजूर खाली दूसरा यात्रा तो তুই জমিদার কে কানা বলি ভাবিছ नहीं हजूर তোর সার্টিফিকেট গুলা কে বন্ধক রাখবি বলি ভাবিছ हजूर দরকার নেই তোর যাহা টঙ্কা পয়সা দরকার हजूर এটা তুই রখ সার্টিফিকেট নে हजूर ঘরে রাখিছ তোর বন্ধক রাখবার কথা তুই কর দেখো না आया এই বাবু সার্টিফিকেট দেবা মনু পয়সা নেই সে দরকার নেই রখ তুই রখ এটা তুই রখ ये रख नोट बड़ केते टका दरकार बहुत केथे टका हजूर साग भात दाल करे के बाबू मने खाई देले हे जबा हजूर आ गाय सारा लोग छाड़ खाई मने शिकार भात पर हमें बीटा मालिक ना मनु शिकार पाए कर पैसा टका 300 400 हेले जे मनवा के गई बा हजूर कलाकार जे जो टका 300 किंतु हजूर लोके कहूछन हजूर दसरा के पर लॉकडाउन खुलवा मैं दसरा यात्रा तो फिरते सब चिंता कर देनी जे दसरा यात्रा के हम प्रोग्राम फेर हवा फेर बजा बजामु फेर गीत गामु फेर नाचमु फेर पैसा रोजगार करमु हजूर फेर पैसा रोजगार करमु ओए हजूर तो पैसा फेराबा के नहीं हजूर तू काहे जेल का हो तू दुखी कलाकार नहीं छे तू सम्मानित कलाकार हजूर तोर लगे सारा दुनिया रे सम्मान बुझलो तो फेराबा के नहीं कर 300 का कर का दिले तो ये हजार हम तो ये नहीं रे बाबू अरे ए बाबू आया कहाँ को छोड़ा गुछे दोसे आया कहाँ कर को छोड़ तू आपन रहबा आया नहीं এটা এনে থাও তুই নেই গির জীবো आया हो आ बस তোর জায়গা হেন নেছে এনে বস তুই हजूर আরে মুই তোতে ভাল পাইলি বরে আ বস বস কিছু নেই সেবো মু জমিদার হে করি বলি কানা বল লোক হয়ে গেল नहीं हजूर মনো জনম সব সমান আ বস রে বাবু মনে ছোট বড় কিছু নেই না বস 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 মুন্ডা কলাকার মুকে বহুত পছন্দ করছে রে বাবু नहीं हजूर वही नहीं जानबार छे मोर आनंदाश्रु बाहर होछे नहीं जानবার দরকার নেই নিজের মনকে ছোট নে কর তুই দুঃখী কলাকার নেই সে সুখী কলাকার হেগি किंतु हजूर आपन आज फरकुत महान उनके चिहे गुनिया सुना के चिहे बोनिया दर्पण संगे से ना पोनिया फरकुत आपन हमर गार्ड संगे जोड़ी थे कि अछन और कलार जन प्रशंसा टिके कले मते भीरू चौकी गुटे देले ई चौकी गुटे देले आज्ञा मुई आपन को सब दिन लगे चौकी टे पाइली चौकीदार हे गिर रहे में कला के पसंद कले इटा होचे बहुत बड़ कथा চিন্তা কর নেই কর মেরে বাবু हजूर কলাকার কানা মুই জানিছে সেটা हजूर আজ মোর ঝিল লাগি মুই যেতকি প্রশংসা পাইছে हजूर তোতে সেতে লাগে যেতকি আদরটে কলি हजूर তুই তোর মনকে নিজে যে ছোট কর দউছু आया মনকে সববেলে তুই উচ্চ অভিলাষ রখ आया তুই দুঃখী কলাকার নেই সে आया আরে জমিদার आया জমিদার হেলে বি हाँ তুই গাঁর এই অঞ্চলর সবু লোক মানকে সমান দেখ आया কাহার কেনসি অসুবিধা করলে চেষ্টা নেই করে आया যে যেতেবেলে বি জমিদার পাকে আইছে हाँ সে কিছু মাত্র হলে তাকে সাহায্য করি है जाए আজ তুই মোর ছত্র ছায়াতলে রহিলু आया बिल्कुल मन के दुख करवार नहीं ना हजूर आराम से चलबू जेते बेले तोर जहा हे जीवा हजूर तू जमींदार पाके पड़ हजूर ठीक अछि हजूर मन दुख नहीं करबू हजूर तो ई जे मान महत्तिका को साथी के रखी थे मुनिम बाबू फेर से कथा कहलू काबू हजूर तू निजर घर के नहीं गिर जा हैं इटा भी नहीं में
2000 बोले 2000 भी नहीं 2000 टଙ୍କା भी तोते में मुक्त हस्ତରେ ଦାନ ଦେଇଦେବି ଯା। सत्य क्या हजूर ହଁ ଯା ଆରାମ କର ଦୁଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଆରାମ କରିବ ଯା। अरे जेड़े लॉकडाउन हो जेड़े शटडाउन हो कलाकार कलाकार है रहबा कलाकार केबे दुख नहीं न केबे दुख नहीं न हमर जमीदार बची थौन लखे बरस तमरा ऐसो हो हजूर लखे बरस ऐसो हो हजूर आज मोर माइकड़ा खुशी हो जिबा हजूर खुशी हो जिबा अरे वीडियो साहब नमस्कार नमस्कार ଆଉ ଗୁମାସ୍ତା ବାବୁ आज्ञा ଜମିଦାର ସାହେବ ଘର ଅଛନ୍ हां सार घर देले तो आज्ञा କାଲି ଫୋନ କରିଥିଲେ ତ ମତେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭେଟବାର ଥିଲା आज्ञा ଯେ ଫ୍ରି ଅଛନ୍ ତ आज्ञा हां मु डाक दउछ आज्ञा आज्ञा ନଟବର वीडियो सार आपन को देखा करवा लगे छन सर ଆସିଛ आज्ञा ଡାକ ଭିତରକୁ ଡାକ। सर ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଭିଡ଼ିଓ ମାପ ସାର୍ ବସନ୍ ବସନ୍। ସାର୍ କାଲି ଆପଣ ମତେ କଲ୍ କରିଥିଲେ ତ ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଦେଖା କରବା ଲାଗି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଦେଖା କଲେ କାଣା ହେବା ଆପଣକେ ଆମର ଏଇ ବ୍ଲକରେ ଚାକିରି ଦେବା ଲାଗି ପିତା ଲାଗୁଛେ ହେଁ କି ମାଲକାନଗିରି ଯିବାର ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛେ କାହିଁ ଏନ୍ତା ହଉଛନ୍ ଆପଣମାନେ? ସାର୍ କଥା କାଣା କି ଶୁଣ ଆପଣ ଭଲ କରି ଜାଣିଛନ୍ ମୁଇଁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ କରସି ମୁଇଁ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛେ ମୁଇଁ ହଏ ହୋ ଆମର ସାହୁ ବାବୁ ଯେ ରାସ୍ତା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କାମ କରିଛନ୍ 2 ମାସ ହେଲା ତାର ଫାଇଲ ଲଗା ହେଇଛି କାହିଁ ହେଲା ଯେ ତାର ବିଲ୍ ନେଇ କରିପାରୁଛନ୍ ଆପଣ? ଏଟା ହେଇଯିବା ସାର୍ ମୁଇଁ ଜାଣିଛେ ଇନ କିଛି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରେସର ଅଛେ କିନ୍ତୁ ଶୁଣ ସେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରେସର ନେଇ ଚଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରବାକେ ପଡବା ଆପଣ ନେଇ ଜାନି मोर पचाड़ा ये अंचल 100 लोग समर्थन अच्छे काना भाबुछन आपन? ସାର୍ ଆପଣ ବି ତ ଜାଣୁଛନ୍ ଅଫିସରେ ବସିଲେ ସାର୍ ବହୁତ ପ୍ରେସର ହେଉଛି ଆଉ ହେଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ ସାର୍ ମୁଁ ସ୍ପଟ୍ ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ସେ ବିଲ୍ଟା କରିଦେବି ସାର୍ प्रेसर अच्छे मुझे जानूछे प्रेसर भितरे भी वर्कलोड भितरे भी आपन मोर गांव लोकर काम करवा लगी बाध्य ସାର୍ ସାର୍ मुझे नेता मंत्री किसी नहीं माने ସାର୍ मुझे जन समाज सेवी लोग और सुन आमर मुनि नटवर बाबू आमर गाँव किसी लोग के नहीं करी अपन पाके जीवे ସାର୍ जने मोर पाखे नौकरी करूचे ओवर एज हे गलान से तार भत्ता आज पर्यंत नहीं मिलुची माइंड करूं से भत्ता करबे ओल्ड एज पेंशन और आज जने को लैंड डेवलपमेंट सेटा भी राजनीति है कि सेटा भी से वंचित है यूची ए तीनटा अपन नोट करूं और शीघ्र करगिरी मते कहूं ପାତ୍ର ବାବୁ ସାର୍ ବସୁନ୍ ହଁ ସାର୍ ପାତ୍ର ବାବୁ ସାର୍ ନୋଟ୍ ଇଟ୍ ହଁ ସାର୍ ସାର୍ ଏବେ ଯେନ୍ଟା କହିଲେ ସାର୍ ସେ ସବୁ ନୋଟ୍ କର ହଁ ସାର୍ ଲେଖୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଲେଖ ସାର୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ठीक सेकंड ଲେଖ ओल्ड एज पेंशन ସାର୍ ହେଲା ସାର୍ 3 नंबर ଲେଖ कंक्रीट रास्ता ସାର୍ ये तीनटा वर्क रो बिल ସାର୍ केंती हम ई वीक भितर करमा सार को कथा रखी करी से प्रति तमे मते रिमाइंड करबो और जेते जल्दी हम तांगर बिलटा कर देमा ओके सर ओके हाँ सर ठीक आपण किसी चिंता नहीं करबे मुई लोग नहीं कि जिमे आपन को सॉल्व करवा लागी सर सर
আর শুনো এটা যাহা মুই করুছে ভিডিও আজ্ঞা ସବୁ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ଲାଗି ହିଁ କରୁଛେ ତାଙ୍କର ଲୋକଜନ ଲାଗି ହିଁ ମୁଇଁ କରୁଛେ ସାର୍ ସାର୍ ସେଥିଲାଗି ଆପଣ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ ନେଇ କରିବେ ମୁଇଁ କହିଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ମୋର କାମ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଆପଣ ସାର୍ ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ସଂସାର ଚାଲିଛି ଆଉ अरे वीडियो साहेब नमस्कार 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 ଆଉ ଗଣସ୍ତ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଭଲ ଅଛନ୍ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଠିକ୍ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରଟା କିଏ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କାଣା ଆଜ୍ଞା ଅରୁଣ ରଣା ଅରୁଣ ରଣା ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ କାମରେ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତାଟା ହେଇଛି ଗାଁରେ ଯେନ୍ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତାଟା ହେଇଛି ସାନ ବାବୁ ଠିକାଦାର ଯେନ୍ କରିଛନ୍ ସେ କାମଟା କାଣା ଭଲ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଭଲ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ମୋଟାମୋଟି ଠିକ୍ ଅଛେ ନା ମାନେ ସରକାରୀ କାମଟା ଯେନ୍ତା ହେବାର କଥା ସେନ୍ତା ଏକା ହେଇଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଭତ୍ତା ମାନେ କି ଉପରେ ନେଇ ପାଇବା ଆପଣ ଭତ୍ତା ହଁ ତାଙ୍କଟା ମିଳିବ ଆସ ଆସ ଭତ୍ତା ଲାଗି କହ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କାଣା ସୁମନାଥ ନାୟକ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ନିହାତି ଭଗବାନ ଭତ୍ତାଟା ପାଇଯିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନ ଆଜ୍ଞା ସେଥିପ୍ରତି ଆଉ ଆମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କାରବାର ବିଲ୍ କରି ରହିଛି ଆପଣ ରଣା ରଣା ବାବୁଙ୍କ ସେ ଜମି ସେଟା କାଗଜ କରି ଦେଇଛୁ ଆଜି ଆମେ ଜମି ଜମା ଏଗୁলো ଅଧା ତ ଛାଡ଼ିବୁ ବୋଲି କାଗଜ ଦେଇଛୁ ସେଟା ବି ନାଇଁ ହେବା ନାଇଁ ହେବ ଆମେ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚ ସମିତିକି ଯାହା ଦେବେ ନା ବୋଲିକି ଆଶା କରିଛୁ ସେମାନେ କିଛି ଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ଆଜ୍ଞା କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ହେଲା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଭତ୍ତା ହେଲା ଆଜ୍ଞା କି ଆସିବାର 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ବାକି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ ଆମ ଗାଁ ପ୍ରତି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଆଉ ବହୁତ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରକେ ଯେତେ ଭତ୍ତା ପାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଜଣାଉଛ ଯେ ଆମର ସରକାର କେନ୍ତା କରି ହଜାର କରିଦେତେ ବୋଲି ଆମେ ନାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରତି ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବା ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ଟା ବି ସୁବିଧା ହେବା ସେ ଟଙ୍କା ଟିକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି 500 ଟା କେନ୍ତା କରି 1000 ହେବା ସେ ପ୍ରତି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ହେଲା ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିଲି ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ନମସ୍କାର 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 ଆଜ୍ଞା ଏଠାରେ ମା ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଏଡ଼େଟେ ହେଇଥିଲୁ ମା ସାଣ୍ଟେ ହେଇଥିଲୁ ତୋର ମା ଛାଡ଼ିକିରି ମୋତେ ଚାଲିଗଲା
ସେଦିନ ସବୁ କିଛି ବି ଭୁଲି ଯାଇଛେ। তুই একলা তো মা মত পুরা ভিকারি ହେଇକି ଅଛୁ। ତାରି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ନାରୀ କରିଦେବି ନାରୀ କରିଦେବି ରେ ମା। ସବୁ ତୋର ପାନି ତୁ ମୋର ମା ବାବୁରେ ମା। তুই ସବୁ କିଛି ସବୁ ଏଠି ରକ୍ଷାର ଦେଖାର ମା। তুই হি করবো মা। समले गाखुली भेट घाट केते आनंद सक कुरे पतर रखली नुआ खाओ मिसी मिली हो माटीर भाई गहम हसीचे भाई गो नुआ खाई भल रखी कि बुझ तरुड़े समले झाकर नुआ धान आने बाटी दिए घर घर काहे सब फुटिला धान खेते आम माटी मदी से सुंदर।